বরণ করে নেব। मंच पर आसीन हमारे परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी का अब हम पगड़ी से उनका अभिनंदन करेंगे, जिसे पहनाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित। महाराज जी का आज के इस भव्य समारोह में स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परम पूज्य स्वामी चित्तरंजन महाराज जी से निवेदन करूंगी कि हमारे आज के इस समारोह के उद्घाटनकर्ता एवं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का पगड़ी से एवं त्रिपुरा के पारंपरिक ऋषा के साथ उनका आज के इस समारोह में अभिनंदन करें। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ জিকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। সবার কাছ থেকে জোরে করতালি আশা করব। स्वागत कर रहे हैं पगड़ी पारंपरिक ऋषा एवं चांदी के शिव और पार्वती की एक छोटी सी प्रतिमा के साथ। अब महाराज से निवेदन करूंगी, कृपया त्रिपुरा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह जी का पगड़ी एवं ऋषा के साथ उनका स्वागत करें। सभी अतिथिगणों से निवेदन है, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे अतिथिगणों का अभिनंदन करें। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক শাহ মহোদয়কে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। চলুন একবার জোরে করতালির মধ্য দিয়ে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। अब महाराज से निवेदन करूंगी, महामहिम त्रिपुरा शाही परिवार के मुखिया बुवाग्रा प्रद्युत विक्रम माणिक्य जी का पगड़ी पारंपरिक ऋषा एवं एक स्मारक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি, ঋষা এবং স্মারক উপহারের মধ্য দিয়ে বুবাগরা প্রদ্যোৎ মাণিক্য বাহাদুরকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। अतिथिगणों से फिर से निवेदन करूंगी, तालियों की गड़गड़ाहट से बुबागरा प्रत्युत विक्रम माणिक्य जी का अभिनंदन करें। महाराज जी का बहुत बहुत आभार। स्वामी चित्तरंजन महाराज जी से पुनः निवेदन करूंगी, आप अब माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर का एक छवि भेंट कर उनका आज के महाराज जी से निवेदन करूंगी, अब গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক শাহ মহোদয় সহ সম্মানিত অতিথিবর্গকেও। देवानो जाता सदा मृतवृदे आसन्नपरान् देवाना घोरातिरभिनो निवर्तताम् देवाना गोसखियामुपसे देमाभयान् देवाना आयो
प्रतिरान्तो जेवासे तान् पूर्वायानि विदाहो महे भयाम् भगम् वितरामदितिम् दक्षामशरीरम् अर्जमाणम् वारुणगों सोमामसविना सारसवतीनः सुभगामयस्करत तन्नो भातो मायो भुभातो भेखजान्तान्माता पृथिवी तत्पिता दियोः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मायो भुवस्तादसवि জয় জয় শান্তি কালী জয় জয় শান্তি কালী জয় জয় গুরুদেব নম বলে বেলায় ভাঙবে না বলে হামজা মাগে না বন পয়ত আইনাই রব ইয়াকুসা কি ফিলনারিয়া বন পয়ত আইনাই রব ইয়াকুসা কি ফিলনারিয়া বলে বেলায় ভাঙবে না বলে হামজা মাগে না বন পয়ত আইনাই রব ইয়াকুসা কি ফিলনারিয়া বন পয়ত আইনাই রব ইয়াকুসা কি ফিলনারিয়া জয় জয় শান্তি কালী জয় জয় শান্তি কালী জয় জয় গুরুদেব নম জয় জয় শান্তি কালী জয় জয় শান্তি কালী জয় জয় গুরুদেব নম অথৈ জারানো বলে অচ্যুত বেলায় জারানো বলে সসাবীয় অথৈ জারানো বলে অচ্যুত বেলায় জারানো বলে সসাবীয় মুক্তির অর্জা পালমায়ারানো লামা ফুনো বিরা মুক্তির অর্জা পালমায়ারানো লামা ফুনো বিরা বলে বেলায় ভাঙবে না বলে হামজা মাগে না বন পয়ত আইনাই রব ইয়াকুসা কি ফিলনারিয়া বন পয়ত আইনাই রব ইয়াকুসা কি ফিলনারিয়া জয় জয় শান্তি কালী জয় জয় শান্তি কালী জয় জয় গুরুদেব নম জয়